I dragi gledalci, dobrodošli u novu recenziju. Da, na off-roadu smo i probamo motor koji je namijenjen za to, a koji za svega 4000, malo jače od 4000 evra pruža to zadovoljstvo da možete da vozite off-road, da imate tu dozu zabave i na sve to da možete da putujete sa njim, da malo troši i da je jako lepog izgleda. Vođ, kompanija koja se relativno skoro pojavila na našem tržištu. Da kažemo, preprošle godine ono malo zvaničnije da su ušli sa svojim novim modelima. Radio sam prezentaciju tadašnjeg 500 modela, odnosno DSX-a, AC-a, a ove godine, odnosno prošle godine zapravo, na sajmu je prezentovan upravo ovaj motor, Vođ 300 Rally. Motor koji je rađen na bazi, koji je konkurent Hondi CRF 300 Rally. U ovim hladnim danima nije bilo idealne prilike za nekom daljom vožnjom, ali ja zaista dugo već vozim moj motocikl i skoro 9 meseci je kod mene, odnosno kako sam ga kupio. Od firme ATV Nautika, kada je stigao prvi 300 Rally, ja sam ga zatražio i jedva sam čekao da mi stigne. Imali ste priliku svemu o tome da vidite, ali sam želeo da snimim test upravo moje mašine posle 2000 km vožnje. Vođ 300 Rally. Kao što sam malo pre rekao, CRF 300 Rally, napravljen na kontu toga, s tim da košta 50% gotovo od cene CRF-a 300 Rally. A ima malo više konjskih snaga, 28 konjskih snaga na jednom cilindru sa 27 Nm obrtnog momenta, gotovo isti broj obrtnog momenta, veličine obrtnog momenta sa konjskim snagama. To je to što karakteriše jedan rally motor, odnosno adventure motor. Veliki hod viljuške, naravno da su žičane felne, off-road gume, branik koji mora biti malo povišen, zaštita agregata i svega toga i veliki clearance, što ovaj motor sve posjeduje. Ono što ga krasi dodatno je da ima dosta opreme. Kao što sam već rekao, žičane felne su nam tu, 41 mm, upside down viljuška napred nam je zadužena za vešanje, koja je izuzetno mekana, a iza nam je jedan podesivi amortizer po tvrdoći. Imamo roll barove kao dodatnu opremu, imamo zaštitu hladnjaka, što znači da kada ovo kamenje udara ovde direkt u hladnjak, neće ga oštetiti. Imamo hand guardove ili zaštitu ruku, imamo ABS koji može da se gasi. Imamo takođe i nosač kofera. Nešto što je itekako značajno, pogotovo ako hoćete na putovanja, a pored svega toga moram napomenuti da imamo jedan USB port da punimo naše pametne uređaje, odnosno da punimo, na primjer, navigaciju. Takođe je bitno napomenuti da za off-road morate imati i fuzastere ili pozicije nogostupa koje su namijenjene za to, tako da ove naoštrene, nazubljene pozicije itekako znače u uslovima off-roada kao što sam vozio ovde, a vozio i na planini. S ovim motorom sam prešao 4 planine, planinska vrha da kažete, i to sa suvozačem, bez ikakvog problema. Napred nam je guma 80-100 Timsun marke, dok nam je iza, zapravo moram da kažem, 21-inčni točak je napred, a iza nam je 18-ica. Iza nam je takođe Timsunova guma. A širina zadnje gume 120-80, to je nešto što sam malo pre možda ispustio. Nešto što je veoma važno kada putujete dalje i važno kada kupite motor, pogotovo u današnje vreme kada su cene goriva visoke, to je autonomija. 11 litara rezervoar, zapremine koja je i više nego dovoljna, sa potrošnjom koja je manje od 3 litre na nekom putu, da kažete štedljive vožnje, gde je onako kada se gazi motor to negde oko 3 litre, priznaćete da je zaista onako odlično i veoma ekonomično. Kada uzmemo u obzir cenu, ekonomiju i sve neke stvari, ovaj motor samo ređa pluseve. Veliki stepen okretanja upravljačkog dela, što znači da će biti izuzetno i da je izuzetno manevrabilan kako u gradu, tako i na otvorenom, odnosno na off-roadu. Korman koji je izuzetno velike širine itekako doprinosi upravljivosti i opuštenosti pri nekoj dužoj vožnji. Ono što moram reći, to je da ima sedište koje je ispuna onako, ali je dugačko i poprilično onako dovoljno za dvoje, gde ćete se spakovati lagano, a visina sedine na 92 cm, te neće baš biti pogodan za niže vozače, ali za vozače srednje višeg i višeg rasta ovaj motor je idealan. Sa svojom zapreminom od 292 kubna centimetara i snagom koju posjeduje, izuzetno je dovoljno za neke vožnje, ne preterano brze, zato što se na preko 100 na sat osjećaju vibracija i veliki napor
na motoru. Ali nije ni namenjen za to, nije namenjen za autoput. Namenjen je za off-road i namenjen je za putovanja off-road tipa vožnje. Ne divljanje, nego uživanje i mogućnost da prođete kroz terene koji su nepristupačni redovnim, odnosno regularnim motociklima. Kada smo kod tih nekih bitnih stavki, onu najbitniju moramo da napomenemo, to je kočenje. Petalni disk prečika 265 mm sa dvoklipnom kandžom zaustavlja prednji kraj ovog motocikla, dok nam je jedan 220 mm disk sa jednoklipnom kandžom iza, pri čemu se zaista osjeća da je zadnja kočnica, verovali ili ne, jača nego prednja. Ono što krasi sve to je da možemo da gasimo ABS, pa na off-road vožnji možemo da ga zanesemo malo i da uživamo više u tim nekim trenucima. Ali ovaj mali color display ovde prikazuje sve one osnovne informacije, od indikatora stepena prenosa, brzine koje se krećete, obrotomera, ukupne kilometraže, zamerka je što mu fali indikator goriva. Ali ne može biti sve idealno. Upakovano u cijenu od 4200 evra dobijate jedan odličan motor koji u nekim stvarima i za mnogi ljude čak i bolji od Honde. Sad, reći će mnogi, Hondin agregat je pouzdaniji, dugotrajniji i tako dalje. Ovde se radi inače o agregatu iz Kawasakijevog 300 modela starog, koji ću sada prikazati da vidite o čemu se zapravo radi i koji je, nadam se, i tekako pouzdan i pokaže se i tekako pouzdanim u ovom agregatu. Ja sam mu pružio svoje poverenje, a red je sad da ga provozamo i da vidimo kako se pokazao na tim ostalim delovima kočenja, ubrzanja, off-roada i svega drugog. Pre nego što krenemo u taj deo, lajkujte ovaj video, subscribe-te se na moj kanal, ajmo da se vozimo! You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. Što se tiče dela autoputa, ovaj motor preko 70 km/h osjeća vibracije u predelu srednjeg dela, odnosno da kažemo na sedištu samom, prostije rečeno, dok su one znatno osetnije na brzinama od oko 90 plus km/h. Nije toliko nešto da će mnogo smetati, samo se prosto osjeća, ne prenose se na upravljaču, što je također bitna stavka, ali je bitno napomenuti taj deo kada pričamo o nekoj udobnosti motora. Što se tiče same brzine, neke cruise brzine, 100 km/h je nešto što je najpodnošljivije za ovaj motor, jer se već i tu vozi u visokim obrtajima, odnosno višim obrtajima. U šestoj brzini je već to na nekih 7000-8000 obrtaja, dok brzine od oko 120 km/h su onako malo više napornije u tom nekom pogledu za sam agregat, što je činjenica koja nije strašna, obzirom da je ovo motor koji je orijentisan za avanturistički tip vožnje, skroz prihvatljivo, i obzirom da se radi o agregatu zapremine 292 kubna centimetra. Dobra stvar kod položaja vozača je to što smo dosta visoko i dosta je visoko sedanje na 92 cm. Sa ovim položajem preglednost je izuzetno velika, što je pogodno i za ovakvu vožnju, ne samo za off-road. Vetar nije toliko jak, osim u predelu nogu se osjeća malo više, ruke su zaštićene ovim handgardovima ovde. Ovaj vizir bukvalno odbija vetar, tako da ne utiče na vašu vožnju i na sam kvalitet vožnje toliko. Sjedište je na druge distance, probao sam ga na nekih 400 km, neudobno, nekako fali mu ispuna i malo širine, ali ništa što se ne može rešiti nekom preslakom ili dodatkom još malo ispunom i tako dalje. Kad uzmemo u obzir da je motor koji je u klasi s ovim motociklom gotovo duplo skuplji nego ovaj motor, to je stvar koju moramo prostiti i reći ok, dok na off-road vožnji to mi uopšte nije čak ni smetalo. Da li bih se smeo uputiti na put oko sveta s ovim motorom? Iskreno bih. I ovo je stari Kawasakijev agregat u pitanju, tako da nesumnjivo bih mogao, i zaista sam zadovoljan tim nekim putem i sve to. Potrošnja ovog motocikla ne iznosi više od 3 litre u slučaju kada ste opterećeni potpuno i kada vozite pod jačim gasom, dok je sve neke štedljivije vožnje,
dok ste sami na primjer i tako dalje, ona nekih 2,5 litara na 100 km. Ultra ekonomično, što je još jedan plus pored ekonomije same kupovine, odnosno cijene ovog motora. Da vidimo kakav je voge po ovim ujebate. Ima snage motor, što mi se sviđa. Nije kao naravno ovi enduro motori IZF 450, odnosno Yamaha 450 i ostali motori. Fino vešanje, poprilično i udobno i stabilno, dosta poprilično udobno, nema nekog velikog mnogo talacanja, dosta je onako mekano. Gume su dobre za off-road u principu. Kod ovog motora jedna stvar samo eto koju sam osjetio, to je da je menjač onako, nekako povratna informacija je dosta čudna i dešava se da za neutral nekada onako ne bude baš precizan. Sve u svemu jako se lepo vozi po ovom, da kažemo, da nazovemo off-roadu, i to mi se sviđa kod ovog motora, poprilično je udoban za taj isti off-road. Mogu da kažem da je zanimljivo meni i sad mi je još, da kažem, draže. I sad mi je još draže što sam ga, eto, uzeo. Au. Sad ćemo probamo ubrzanje da vidite kako je do 50, daj da kao stoje nešto ono. Kočanje. Kako radi ABS. Idemo još jednom.
što moram napomenuti, dolazi vibracija ovde, pa zveči bukvalno ovaj poklopac. Napomenuti da jako dobro ubrzava motor, što mi se mnogo sviđa naravno, i to je jedan veliki plus. Za ubrzanje da od starta bukvalno imate jako dobro ubrzanje, naravno sve se kasnije osjeća na visokim obrtajima. Za ubrzanje mogu dati ocenu zaista 4 od 5, ako gledamo, odnosno uzmemo u obzir da je ovo ADV tip motora, onda mogu da dati i ocenu 5 od 5. Kada kažem, opet uzmete u taj neki obzir sve ovo snaga. 27,8 konjskih snaga je nešto što je u toj klasi, da mogu reći, i fino, više nego dovoljno za ono za što je namenjen motor. Znači uvijek morate imati u vidu tu neku stvar. Tako da i za snagu mogu dati finu ocenu. Lepo se nosi i sa dvoje na motoru i sa opterećenjem, što je velika pohvala za ovaj agregat. Inače, agregat koji se nalazi u ovoj mašini je zapravo Kawasakijev KLX. Mislim, vidjet ćemo u budućnosti, ali ne bi trebalo da ima nekog problema. Naravno, kad se poredi na Hondu, Honda je ipak i tradicionalnije, duže i sve, ali ne sumnjam u ovu mašinu i ustupio sam je svoje poverenje. Pomenut ću i kočnice. Prednja kočnica je znatno slabija, odnosno dosta slaba, dok je zadnja poprilično jača, tako da kočenje morate forsirati sa zadnjom kočnicom, gde je zadnja u određenom procentu, odnosno u velikom procentu veća, odnosno više upotrebljenija nego prednja. Ali sve i da je jače kočenje napred, vešanje je dosta mekano i dosta motor se polegne ka napred, ili da kažemo potisne ka napred, tako da i da je jače kočenje samo bi više lego napred i opet nije sad da je to nešto promenilo. Sasvim je dovoljno, može bolje, te za kočnicu zaista moram dati između 2 i 3 ocenu. Što se tiče same pozicije vozača, sedište je dosta usko, veoma smo visoko onako orijentisani, dosta dugačko sedište i površina sedenja, ali ne toliko udobno kao što sam i rekao malo pre. Poprilično širok orman, ruke su negde po 2 šake za svaku stranu, opušteni ste u potpunosti, nema nekih velikih udaraca vetra, možda ovaj vratni deo pogađa više nego samu glavu, ali ništa ne očekivati previše od ovog ovde vizira, koji nije veliki, koji je prevashodno rally vizir. Malo gradske vožnje, čisto da stavimo onako da vidite kakav je po gradu. Što se tiče provlačenja s ovim motorom, zaista nema problema. Ono što je još u klasi, možda da se kaže, sa ovim motorom, to je budući 450 MT CF moto. Takođe, možda da uzemo, mada nije toliko rally orijentisan motor, KTM 390 Adventure, mada nije toliko rally orijentisan, ali znatno jači i sve, i skuplji za nekih 2.500 evra. Možda i više sada, ne znam da li su poskupili nešto. Zaista je zanimljiva klasa, tu nam je Himalayan, ali Himalayan je što se tiče snage slabiji motor i opet je skuplji kada se pogleda da taj drugi segment. Sve u svemu, za ove novce koliko košta ovaj motor dobijate stvarno dosta, dovoljno dosta, ali naravno uvek može bolje. I naravno da zavisi šta očekujete od motora. Velika zamerka je na farove, kao što sam rekao, a po jakom suncu, na primjer, ovaj ekran se jako slabo vidi, ali noću je zaista savršen, kao što se može vidjeti i sada. Meni vrši posao u smislu i da odem na posao sa njim i da pozavršavam šta hoću i da putujem i sve, jer malo troši, lako se provlači kroz grad, zaštićen je dosta, nekako je super za sve to. Leti samo, na primjer, zato što grana polazi ovdje dole s desne strane, se osjeća toplota pored noge, tako da ovi ljubitelji motocikala, ovi ljubitelji što vole da voze u šorcu, mogu tu da se opeku. Ali mislim, nije baš tako lako opeći se, ali je vrlo moguće. Sve, meni se ovaj motor zaista sviđa i mislim da je vredan novca i mislim da je u toj klasi itekako nešto što se isplati kupiti.
za sad ja sam prezadovoljan i mislim da je jedan odličan odnos cijene i kvaliteta i opreme koju dobijate uz ovaj motor. Nadam se da mi video bio od koristi, ako jeste klikajte na like, subscribe sa moj kanal ako već niste. Mi se vidimo u sljedećoj recenziji. Nisam vozio Ralju i Javalu i sve to, zato što nije poenta voziti krivine s ovim motorom, inače waiting for my time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.